Fixing mic. Hi, good morning, Ma'am Susana. Wait lang po. Bagal magkwentong playlist ko lang po. Then, I will back to lang po. Thank you. Hi, good morning, Ma'am Ara and Elos. Thank you for coming to my live po. Wait lang po. Thank you po, Ma'am. Sophia, Georgia. Thank you for coming, Ma'am Georgia. Oops. Yan, naka-moderator ka na po, Ma'am Georgia. Good morning, Ma'am Reyna. O yan, naka-moderate na po. Then, ayan, may moderator na po lahat. Sino ba bang wala? City, Zulweka, Zulweka. Ayan, may moderator na po. Sige, magpan po kayo. Thank you po sa dalaw. Wait lang po. Thank you, Rena Ross Vlog. Yan, naka-moderate na po. Yan. Salamat po. Pwede na tayo makipag-connect. Yan. Welcome po. Lahat po tayo mabibigyan ng moderator. Maraming salamat po. Thank you. Lamig. Malamig. Thank you, Idol Anderson. Oh, lamig. Kumusta po ang lahat dyan? Salamat po. Salamat po sa mga support niyo sa pagdalaw. Wait lang. Thank you po. Please support natin si ano ba yung Adi. Parang kami Pilipino din to, Adi Banyo. Ay, word. Noy Lotski Canadian. Thank you po. Salamat sa pagdalaw. Stamit king kakabsat. Ana. Thank you po, Ma'am Ara and Elos. Salamat po, Ma'am Ara. Susi City Sulbekas. Thank you. Sige lang po. Ay. Salamat po sa mga dumalaw. City. Wow. Lang po. Maraming salamat. Thank you.